Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer un smoothie chocolaté à l'avocat. Donc السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا سموسي الشراب سموسي عصير كثيف بلافوكا وبالشوكولا. Donc un smoothie chocolaté à l'avocat. Donc on a besoin d'un avocat donc bien mûr. On a besoin de flacons de noix de coco, une cuillère. On va commencer par ça. نبدا بالتحضير. دروك لازمنا الحبه نتاع الافوكادو طايبه مليح، ولازمنا مغرف نتاع نواه كوكو، فلاكون نتاع نواه كوكو نبداو به. غادي نديروه نخلوه يتشمخ شويه يرطب مع حد لا بريباراسيون. دونك pour obtenir un smoothie bien homogène, donc faites tremper les flacons de coco, de noix de coco, dans un peu de lait, donc de lait tiède. Donc je vais mettre la cuillère, c'est une cuillère de soupe de coco avec un peu de lait et je laisse tremper pendant la préparation. Donc on va le rajouter à notre smoothie à la fin. Donc pour avoir un bon goût. Donc كي تبداي تحضري لازم تبداي ديري نواه كوكو ديريه في الحليب دافي، خليه يرطب على بين ما نحضروا السموسي نتاعنا. Donc on a besoin d'une banane coupée, un avocat coupé bien mûr et du lait. Donc 500 ml de lait, n'importe quel lait que vous avez. Si vous avez le lait d'amande, ben ça serait mieux. Donc et après, si vous souhaitez votre smoothie qu'il soit bien sucré, ajoutez une cuillère de miel. N'importe quel miel que vous avez à la maison. Moi, je vais pas rajouter aujourd'hui du miel, donc la banane elle est bien sucrée et l'avocat aussi, donc je rajoute pas le miel aujourd'hui. دونك كما قلت لكم ديروا حبه نتاع الموز مقطعه، افوكادو مقطعه تاني، الحليب دافي تكون درتي نواه كوكو ديالك يرطب فيه. تقدري تزيدي مغرف نتاع العسل لا كنتي تحبي سموسي حلو بزاف، ولا ما تحبيش حلو بزاف تقدري تستغناي على العسل. دونك نفوتوا للتحضير. وخصنا معديرة، خصنا مغرف كبير اسوب نتاع الكاكاو. Donc on a besoin d'une banane coupée, un avocat coupé bien mûr, donc coupé, du lait 500 ml, du lait tiède, une cuillère de flacon de coco et une cuillère de cacao, sinon de chocolat en poudre. Donc moi aujourd'hui je vais mettre de cacao. Donc ديري مغرف كبير نتاع الكاكاو. Donc نفوتوا للتحضير. On va passer à la préparation. Donc prenez soit un blender, soit un bol avec un mixeur. Donc تاخدي البلندر. انا غادي نحضر اليوم في البلندر ومن بعد ديري كامل المقادير. Donc pelez et dénoyautez l'avocat et coupez-le en petits morceaux comme ça. La banane pareil. Et on va déposer tous les ingrédients dans le blender. Donc ديري كامل الافوكا مع الموزة، ديري في البلندر مع الشوكولا. تقدري ديري شوكولا ولا تقدري ديري مغرف كبير نتاع الكاكاو. انا غادي ندير مغرف كبير نتاع الكاكاو نديروه تاني في البلندر ونضيفو الحليب. voilà. Et on va rajouter du lait. Et on va mixer tout ça.
ومن بعد تطحني الكل. Et on va mixer pour obtenir un smoothie onctueux. Donc voilà, je vais goûter. Donc mon smoothie est bien onctueux. Est-ce qu'il est sucré? Donc est-ce que je rajoute le miel ou pas? Donc ça dépend. Donc il faut que je rajoute une petite cuillère du miel quand même. Donc je vais rajouter, hop, une cuillère. Moi je suis gourmande. Donc voilà, j'ai rajouté du miel. Et après chacun fait comme il le souhaite. دونك راني غادي نضيف له العسل باسكو ما جانيش حلو بزاف، والناس اللي يحبوا الحلاوه يزيدوا العسل، واللي ما يحبوش ما يضيفوش العسل. Donc voilà, je vais servir. Donc il est bien onctueux. Donc كما راكم تشوفوا ثقيل، جا ثقيل شباب كما واحد يحبوه هكذا سموسي بيان ثقيل ولذيذ جدا. ومن بعد pour la décoration كل واحد يديكوري كما يحب. Voilà, donc notre smoothie chocolaté à l'avocat est prêt. Donc l'avocat regorge des graisses saines réputées pour lutter contre les rides et améliorer l'activité cérébrale. Donc ce smoothie est très riche parce qu'il y a l'avocat, il y a la banane, très riche en vitamine E qui rend votre peau douce, souple et saine et les cheveux plus brillants. Donc il est délicieux et bon pour la santé, pardon. Donc كما قلت لكم هذا السموسي نتاعنا هو وجد. هذا السموسي شوكولاتي على الافوكا هو بالشوكولا والافوكادو، هو غني جدا بفيتامين او على خاطر فيه الافوكا والموزه. هو غني كما قلت لكم بلي غريس فيتامين او اللي غادي ترجع لكم الشعر ديالكم، يعطيه لمعان، البشره يعطيها لا سوبليس يعني الرطوبه. هو جيد جدا للبشره لا بو. Donc l'avocat aussi très riche en fibres, en acide folique et en vitamine A, B et C ainsi qu'en magnésium, comme la banane bien sûr. Donc n'hésitez pas à l'essayer, très bon. Donc c'est un smoothie pour cette saison d'hiver là. Il se boit chaud comme froid. Donc vous pouvez le boire chaud comme froid. Et c'est facile à préparer, ça prend 2-3 minutes. Donc هذا ينشرب ساخن ولا تقدروا تشربوه بارد ولا سخون. هو مليح جدا لهذا الفصل نتاع البرد وكامل. سيوه مليح بزاف للصحه، غني بالفيتامين A B C وبالمغنيسيوم تاني بالمغنيسيوم. دونك نقول لكم بالصحه ولهنا، ديروا لي لايك لا فيديو ديالي وما تنساوش تابونيو اللي كان راكم عاد ما درتوش ابوني. بالصحه ولهنا، bonne dégustation. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et liker ma vidéo.